गुरु परमानंद देव तारामय आकाश तले पुरातन बटवृक्षर शीतल छाया शांत आश्रम शिष्य मानू घेरी बसी माटीर दीपर झिलिमिली आलोकरे तांको चेहरा झलसुथिला। तांको कंठ नदीर कलकल ध्वनि परी मंत्रमुग्ध थाए। से पचारिले, मो शिष्य माने, तुमे जानिछ कि ए दुनिया रे श्रेष्ठ दान कौन? शिष्य माने नीरव रही उत्सुक आखिरे गुरुंकु चाहिले। गुरुंको कहानी केवल गप नथिला, एहा थिला सत्यर पथ देखाउथिबा एक दीप शिखा। गुरु आरंभ कले, मु तुम मानंकु कुंजवन गानर रामचंद्र बेहेरांको कहानी सुनाइबी। एही गपटी को शेष जाए मन ध्यान देई शुणंतु। एहा बहु वर्ष तलर कथा। ओडिशा रे शिक्षार विशेष प्रसार होई नथिला। सेही समयर कथा। गपटी एक स्वप्न, साहस ओ अनंत ज्योतिर कहानी। शिष्य माने मुंड हलाई अपेक्षारे बसिले ओ गुरु तांको कहानी बुनिबाकु लागिले। ओडिशार पूर्वांचल रे जेउठी सबुज पहाड़ आकाश को चुंबन करुथिला ओ महानदीर एक शाखा भार्गवी सूता परी बोही जाउथिला, सेठारे थिला कुंजवन गां। सकाळे कुहू कुहू पक्षींको गीत ओ संध्यारे पुरातन मंदिरर घंटा ध्वनि गांकु एक मायावी परिवेश देउथिला। किंतु एही सौंदर्य पछरे लुचि रहिथिला दारिद्र्यर कला छाया। गांर लोके कृषि उपरे निर्भर करुथिले ओ गां ठारू स्कूल थिला बहु दूररे। अधिकांश पिला पाठ न पढ़ी खेतरे काम करुथिले। एही गांरे रामचंद्र बेहेरा स्त्री लक्ष्मी, पुओ अशोक ओ झियो माधवी सह एक छोट कुड़िया घरे रहुथिले। रामचंद्र जने साधारण कृषक। तांको झियो माधवी 12 वर्षर जिज्ञासु बालिका, सबुबेले नुआ किछि जानिबाकू उत्सुक थाए। गांरे दारिद्र्य थिला, गां ठारू दूररे स्कूल थिला ओ अधिकांश पिला खेतरे काम करुथिले। एक पूर्णिमा रातिरे रामचंद्रंकु एक अद्भुत स्वप्न आसिला। एक प्राचीन ऋषि और रहस्यमयी वृद्धा सुदर्शनी जी गांर मंदिर रे एकाकी रहुथिले तांकु कहिले, ज्ञानर दान अमर। एहा अंधकाररु मुक्ति देइथाए। मोते खोज, मु तुमकु पथ देखाइबी। स्वप्न भांगिला। रामचंद्र चिंतारे पड़िले। से लक्ष्मी, अशोक ओ माधवी को स्वप्नर कथा कहिले। लक्ष्मी हसी कहिले, स्वप्न? आम गोलारे चाउल सरिलाणी। किंतु माधवी उत्साह रे पचारिला, बापा, ज्ञान दान रे की जादू अछि? एहा कोन गांर गरीब लोकंको भाग्य बदलाई देबो? रामचंद्र सुदर्शनी को खोजिबाकू मंदिर को गले। सुदर्शनी, जहांको धूसर केश ओ गभीर आखिरे अनंत ज्ञान लुचिथिला, कहिले, रामचंद्र, ज्ञान हेउछि बीज। एहाकू बुणंतु, एहा वृक्ष हेबो। से तांकु गांर पुरातन पुस्तकालय को नहीं गले, जेउठी भगवद गीता, उपनिषद ओ ओडिया साहित्य धूलिरे ढांकी होइथिला। सेठारे रामचंद्र आउ जने चरित्र सांगरे देखा हेले, विजय, एक युव यात्री जी गांरे आश्रय नैथिले ओ आधुनिक विज्ञान ओ कृषि ज्ञान रे पारंगम थिले। विजय कहिले, रामचंद्र, मु तुम सह जोग देबी। ज्ञान केवल पुरातन नुहे, एहा नुआ आलोक भी आनी थाए। रामचंद्र, सुदर्शनी और विजयंको प्रेरणारे गांरे एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोलिबाकू निष्पत्ति नेले। अशोक, माधवी और सुमित्रा एहार प्रथम छात्र हेले। सुमित्रार बापा ताकू घर कामरे रखुथिले, किंतु माधवी ताकू उत्साह देला, सुमी दीदी, तू पढ़िले गांर समस्ते तो पछे आसीबे। किंतु पथ सहज नथिला। गांर धनी जमीदार रघुनाथ सिंह और तांको भाई नरेंद्र विरोध कले। रघुनाथ विद्रूप कले, पुस्तक कौन पेट भरिबो? मो अन्नदान गांकु बंचाए। नरेंद्र कहिले, एही पढ़ा गांर पिलामानंकु विद्रोही करिदेबो। गांर किछि लोके मध्य संदेहरे रहिले, पढ़ा कौन करिबो? खेत ही आमर भाग्य। एही विरोध पछरे आउ गभीर कारण थिला। रातिरे गांर किछि प्रभावशाली व्यवसायी और पानिया साहुकार माने गुप्तरे मंडली कले। जने कहिला, जदि लोके पढ़िबे, सेमाने आमर सुध, आमर अन्याय पचारिबे। एबे सेमाने अज्ञान रे रहिथिबारु आमे जहा कहूछु सेही भली मानि नेउछंती। आउ जने कहिला, अज्ञान रे थिबा लोकमाने सहजरे भयरे रहंती। भयरे रहिले सेमाने केबे विद्रोह करिबे नाही। जदि पढ़िले, आमर कथा को प्रश्न करिबे। नरेंद्र सेथिरे बसिथिले। से बाहर को समर्थन कले, किंतु मनरे भावना जागिला। कारण से देखुथिले, गांर पिलामानंको आखिरे ज्ञानर चमक, जहाकू कौनसी शक्ति रे दबाइबा संभव नुहे। गांर धनी जमीदार रघुनाथ सिंह और तांको छोटो भाई नरेंद्र जी गांर पंचायत रे प्रभावशाली थिले, रामचंद्रंकु हास्यास्पद मने करुथिले। रघुनाथ विद्रूप करी कहिले, पुस्तक कौन पेट भरिबो?
ମୋ ଅନ୍ନଦାନ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରିବ। ଗାଁର ଲୋକେ ବି ସନ୍ଦେହ କଲେ, ପଢ଼ା କ'ଣ କରିବ? କ୍ଷେତ ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିରାଶ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ବଟଗଛ ତଳେ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ବିଜୟ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଶିଖାଇଲେ ଓ ସୁଦର୍ଶନୀ ପୁରାତନ ଗପ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ଶୁଣାଇଲେ। ମାଧବୀ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଇଲା। ଅଶୋକ ଓ ସୁମିତ୍ରା ଉତ୍ସାହରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହଯୋଗ କଲେ, କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଅଛି। ଏକ ଭୀଷଣ ଅକାଳ ଆସିଲା। କ୍ଷେତ ଶୁଖିଗଲା, ନଦୀରେ ଜଳ କମିଗଲା। ରଘୁନାଥ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ନ ଓ ଜଳ ଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ରଘୁନାଥ ଗାଁକୁ କହିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିବ? କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବିଜୟ ଓ ସୁଦର୍ଶନୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଆଧୁନିକ କୃଷି ଓ ଏକତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଅଶୋକ, ସୁମିତ୍ରା ଓ ମାଧବୀ ଏକ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମଡେଲ ତିଆରି କଲେ। ମାଧବୀ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏହା ଜ୍ଞାନର ଯାଦୁ, ଏହା ଆମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ରଘୁନାଥ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ, ଏହି ପଢ଼ା ଅନୁପଯୋଗୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତାରେ କହିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନୀ କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜିଣିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଜ୍ଞାନ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଅଶୋକ, ସୁମିତ୍ରା, ମାଧବୀ ଓ ବିଜୟ ଦିନ ରାତି କାମ କଲେ। ମାଧବୀ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଓ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଲା। ମହୋତ୍ସବ ଦିନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗାଁର ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଅଶୋକ ଓ ସୁମିତ୍ରା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମଡେଲ ଦେଖାଇଲେ, ମାଧବୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ପାଠ କଲା ଓ ବିଜୟ ଆଧୁନିକ କୃଷିର ଲାଭ ବୁଝାଇଲେ। ଗାଁର ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରଘୁନାଥ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ମାଧବୀର ନିରୀହ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ନରମ ପଡ଼ିଲେ। ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଗାଁକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, ମୁଁ ବି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବି। ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲା। ରଘୁନାଥ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କଲେ। ଅଶୋକ, ସୁମିତ୍ରା ଓ ମାଧବୀ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ବିଜୟ ଗାଁରେ ରହି କୃଷି ବିପ୍ଳବ ଆଣିଲେ। ସୁଦର୍ଶନୀ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣାଇ ଚାଲିଲେ। କୁଞ୍ଜବନ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଗାଁ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ କବି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଗୁରୁ ପରମାନନ୍ଦ ଦେବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହସିଲେ। ତେବେ ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କ'ଣ? ବିକାଶ ଉଠି କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ଜ୍ଞାନର ଦାନ, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଥାଏ। ସୁମନା ଯୋଡ଼ି ଦେଲା, ଏହା କେବଳ ପଢ଼ା ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଜକୁ ଉଠାଇବାର ସାହସ। ଗୁରୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ଯାଅ, ଜ୍ଞାନର ବୀଜ ବୁଣ। ଏହାର ଛାୟା ଅନନ୍ତ। ଆପଣ ଯଦି ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡିଓ ସହ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।